অভাবের দিন আজ থেকে শেষ হবে। আজ ভাদ্র মাসে প্রথম শুক্রবার। এই শুভ দিনে ভক্তি ভরে শুধু শ্রবণ করুন অন্নপূর্ণা গায়ত্রী মন্ত্র। শাস্ত্রমতে বিশ্বাস করা হয়, মা অন্নপূর্ণার কৃপায় ঘরে অন্নের অভাব দূর হয় এবং সংসারে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় থাকে। তাই আপনি যদি চান আপনার সংসারেও মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে অন্নের প্রাচুর্য বজায় থাকুক, সংসার থেকে অভাবের দিন শেষ হোক, তাহলে আজকের এই বিশেষ দিনে মা অন্নপূর্ণার এই গায়ত্রী মন্ত্রটি মাত্র 108 বার শ্রবণ করুন। আর মন্ত্র শ্রবণের আগে কমেন্টে লিখুন জয় মা অন্নপূর্ণা। দেখবেন মায়ের কৃপায় আপনার ঘর ভরে উঠেছে অন্ন, সুখ এবং সমৃদ্ধিতে। তাহলে আসুন, আজ ভাদ্র মাসের এই প্রথম শুক্রবার আমরা 108 বার শ্রবণ করি মা অন্নপূর্ণা এই গায়ত্রী মন্ত্র। ওম ভগবতে বিদ্মহে মহেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নো অন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ। 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 ওম ভগবতে বিদ্মহে মহেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নো অন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ।
ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। 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 ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि
तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्।
ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। ॐ भगवते विद्महे महेश्वर्यै